ana sila diri sa mundo ni Lolo Mets. Ana sila ha, para madaghan to imong followers, para madaghan imong engagement. Count me in, follow back me in. What? Nagingon dahil si Lolo Mita nga ingon na ang pagkuan. Congress miming. Feeling ako murag wala. Basta kay dili man daw na sa padaghanay og kuano, di man daw na sa padaghanay og followers. Na daw na sa imuhang paghimo og content kung magustuhan gid ni tatay kung magustuhan ni Tatay Lolo Mits. Ibig sabihin dako-dako nga views yang ihatag sa imuha og kung monetize na sad ka dako pud nga earnings yang ihatag sa imuha, depende lagi na sa video no. Dili na siya depende sa count me and follow back me. Iring